इसी बेरटा के में अमर जीवन आयुर्वेदिक मेडिसिन नांगले तुम फान नांगवान पिलो नांगले तुम लहाई होया के सो दो एक मा डायबिटीज गैस्ट्रिक पाइल्स ब्लड प्रेशर पॉक्सो पॉकांग केला केलें रिकें केसो कतिमी फुआर का चुरत आन के चुथेक थे बारपी दामनुदा आलुसो माटुमा केसो जोंगसी लहाई होया केसो जोंगसी नांगले तुमालोंग दो पुलोते माथा एक नांगले अमर जीवन आयुर्वेदिक अदवाई के चोपेन में एक जी अमर जीवन आयुर्वेदिक मेडिसिन केलोंग पंजिला के दिफु जेरिकिंडेंग आंगपाटा नांगले तुम हेम तलुन पेन केलोंग पंजेवार साइता दो एक जी काहुमरी दामनांग जिया नंबर के 70026550 एडालोंग हुमरी इग्नोन कार्बिनिम सोचिंग थोड़ा सोमते केएनसी तुमपेन कार्लितांग रिनारोंग पिपियाफान आरमुदेरा पुथान आरमुंग कचिजेंग पदुपन केदामतांग चितिनी फाइक्रेनार केपारनी दिफुपेन लामदेंग गचिलेंग तोवार किलोमीटर फ्रियलोंग कार्लितांग रिनारोंग पिपियाफान पांग थेक थेक थे तुम आफरान कारमुंग कंगदेपेन कार्बियंगलोंग पुलिस तुम केने पन्थे थेरे का पुथान पिनी कार्बिनिम सोचिंग थोड़ा सोमते केएनसी तुमपेन केंदर माल्स माते आरमुंग कचिजेंग केएनसी साइ हेमपेन नांगबारसी दिफु बास्टेन बंगचिम आकुमलिना लं आनांग पाली दामसी मिलुर की थोरपेन काचिके मुगे देंगपन हालापु केएनसी सेंट्रल कमिटी कंचन बांग प्रतिमांग ही पिपेन कानिंग जेपन तेंके कार्बिआंगलों के क्राइम जनसन पेंचोंग दे आंगपार्टा कार्बिआंगलों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेन लॉ एंड ऑर्डर तुमता केलांगदन के पांगट्रे बिया जगलोपुता आकोय पिपन लासिला पुसन आवलांग न तुमा फानके प्राबजेन पेन किनेप कांगनांग पन सेरांगनांग जे फानता चुनिंगरि पदपन हालापु फिरांग के तुम कारजुपन हुतकानिंग जेपन के नन के चारि बम बीजेपी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कायके स्लोगान के हांगवेर के हांग जोंगजोंग असलो आथेमा बीजेपी सरकार के सरलो तुम फान केराय कंपन अबे आंगपार्टा दिफुपेन लामदिंग गचिलेंग तोवार पेन दिफुपेन मानजा गचिलेंग तोवार पुलिस पेट्रोलिंग की पिपन केनांग सतपुता निंगजेपन दिफु आहिथियालो लितों कार्बिनिम सोचिंग थोड़ा सो केएनसी लपेट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन Patir people si ladak difu angkang soarlo tum pinangan atum chokamar becenglo doan soarlo tum same pinining kipung kupiluma dak difu arong supia masih pini soarlo tum hal bangke jogban kali det pini sorkar atum soarlo pan rai kompitek sedet pini jongsi dak difu pen halam ding road ha forlenan difu pen manja jongsi पेट्रोल पुलिस पेट्रोलिंग दो पुसन तंगते लहाया घटना का अविदेजी लासे पिनी लदाक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अफान लपेंजा से मेट कार्बिआंगलोंग डिस्ट्रिक्ट डीसी पेंचेंगलोंग एसपी पेंचेंगलोंग दा कार्बिआंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के चारी आके ठीक दिंगा तुम लासो वीमेन सेफ क्या पुठाक वीमेन प्रोटेक्शन पुठाक वंशो बागे सेफ गार्ड पिवेक नंजी काली पुलो तंगते पिनी के थेगलोंग लो जे कार्बिआंगलोंग के नना बांके क्राइम जोन असो से मान दलो सोरलो तुमके जगवान कली देलो ननांता 75 इयर्स अमृत महोत्सव पसे इंडिया इंडिपेंडेंट बांके तालन लो सीता पिनी कोनात लो सोरलो तुम আজি नारी स्वाधीनता নাই কিয়া হৈ গল আজি মহিলা সকলক কোনে স্বাধীনতা দিব আমি নিজৰ মতে আমি কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰত থকা মহিলা সকল কিন্তু আজি কোনো সুৰক্ষিত নহয় যাৰ ফলত আমি আজি দেখিবলৈ পাইছো এই ডিফু চহৰত কেইবাগৰাকী মহিলা কেইবাগৰাকী ছোৱালী মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া হ'ল গেং ৰেপ মাৰ্ডাৰ এইবিলাক আৰু পিস্তলেৰে গুলিয়াই দিয়া এইবিলাক ঘটনা কেনেকৈ কিয় হ'বলৈ পাইছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আজি উত্তৰ দিব লাগিব অসম চৰকাৰ উত্তৰ দিয়ক আজি কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলং সকলে তেওঁলোকে নাৰী সুৰক্ষাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওক সেইটোৱে আমি আজি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আৰু আজি আপুনি এবাৰ থেগলং ল যে ৰিনা ৰং পিপি আলাং লিকে আমি ঠাং ৰিত কাম কা চক্লেম দাম সিকেদাম কাম কা চক্লেম নাম কেদাম পেন নাঙা চিবো আহুত আলাং লিয়া সাপিং টিং চেৰ আজয়নে পিনি এবাৰ গানাং হেমা চেলেলে দে কমানে অদলাং ন তুম কাহে ন তুম বাংকে আলাং নিফান asoi joen pat ala kangra malongan alang nipan ponsi unan adung hoi chenek holopet alang nipan abang apran armudet tangte komen tulo ili tum sorlo tum ke jogban po aju helang sukuri rong pipi tisopia pan kornat ma ke pathi hala so area se pini rina rong pipi sitame hala dakadet budi kelo lasi manghume melo laso lamding road laso tuwar ke ladaka bang ke
মা হত্যাকাৰীৰ কাৰণে এৰি দিছে নেকি আজি লামডিং ৰটো 3 মাহৰ আগত 23 বছৰীয়া ছোৱালী নিজৰ ঘৰত শুই থকাৰ অৱস্থাত গুলিয়াই হত্যা কৰি দিছে আজি এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা ৰীনা ৰংপিপি তেখেতে ইমান বয়সস্থ মহিলাক তেওঁক বলাৎকাৰ কৰি তেওঁক হত্যা কৰি দিছে আৰু কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ লৰিং থেপি 13 বছৰীয়া ঘৰত বন্ধ কৰা ছোৱালী এগৰাকীক ঘৰৰ মালিকে বাৰ তেওঁক ধৰ্ষণ কৰি এতিয়া তাইক গৰ্ভৱতী কৰি দিছে গতিকে এই নেকি মহিলাৰ ষ্টেটাছ এই নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলাৰ অৱস্থা গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কেতিয়া মুক্তি পাম বৰ্তমান চৰকাৰে মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে আজি আমি মহিলাসকল ইয়াত বিভিন্ন মহিলাসকল আহিছে তেওঁলোকৰ খুব প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যে আমি কাম আমাক লাগছিল এটা নিৰিতম হা ডিপু টাউন পেন হা বাছ ষ্টেণ্ড গান্ধী পাৰ্ক হালাদাক পিলমা হৰবং hala so andamsi bangso ningduk ningkipung je paklang pet di tempat kendel mars di damji lasi ke dokave di fu ke do di puan kan dak ban lak so se abang fu bang pido tame pini la hai hoya ke sunga hut kopi balon nang tete de la tani like pini city jara phan arjuing tung athela dak som suri akisung not di fu along si do perlo ke plan ke phia tum ta di fu long si doyatlo tangka ke do tum ta di fu long si doyatlo tame pilo pini nut sor no thilo dalong pipola nang bar bede la so long ke kadok ka beda cheto nang ji pusi ni to pini sor lo song hin basta me ni to matang ke si ke hang pol sta me dolo la pen nang ka cheto dun ji apan ke bang ja por an so se sor lo pan ke dai kom tek japan ka cheto ji apan si ni to me hin pen bang ke si demand people tu la lo Karlitang la bina ro pipi apan plan armud dera pistame non puan stame kala plan karmur atu kan kinet kang nang lepason abelang si tana so pedak nang itu la so putak si ni to nge pini condemn lo Karbiang long la so lo and order atum ku people lo amek tong jang clip ma non anta lang ni tum nep tek tedet pini 5 days lo ho 17 pen pini bang 20 la so ni pi phombo non anta pi musical pi phane tek tedet ma la sini lito babangke pinikar jukang tung la se praptin pen la iru yang bong within a week Karbiang long police ahom police এই অপরাধী করাই তো করক করাই তো যদি করিব নোৱাৰে কিন্তু আমি গোটাই কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলা আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম লালো লাচিকা দগবে সৰলো পপে পিনসো পপে থুৰ পাকপেন লাই ক্ৰাইম এগেইনষ্ট abangke litum bangke ka dogbe thur paksi ti song nang po la panjasamen araki ki jotum amu ke jotum trak se di ka tum hor iti ka tum afan samen la hai hu action bangke dak authority atum enstame enangji ate la hai hu joine se pini crime bangke apiom ba on oson se thaglo